Assalamualaikum class. Ma-video ito explain tam bang ayan by discuss tam last meeting. So, by ma first video, ben explain ko ya di kayo method mapag-solve quadratic equation, me too, factoring na kita. Okay? So, proceed kita. Ma-factoring, ito ya example na. Ito ya different ano ya, banan way bang dating ka mag-solve quadratic, no? So, di kayo factoring na, ben na din sini exact roots. So, ni factor eta, ba? Factor eta. So, tanda bimag, given x squared negative 12x plus 27 equals 0. So, ni factor eta, 12 bang di plus, yan number bang di plus, ay na 12, bang di times 27, di ba? 9 maka 3. So, anda no sign na. Anda no sign na matanga. Ya, sign na matanga nan negative. So, hati na negative karwa. Okay? So, proceed kita. Ni-equate la si eta ni 0. Ni-equate si eta ni 0. So, x minus 9 equals 0. X minus 3 equals 0. So, bang, ano ta parang bila, yan na mag-transpose, mag-change sign na. Diba? Mag-change sign na. So, yan na, x plus 1, positive 9 na yan, by mean negative. X sub 2, positive 3 na, by mean negative 3. Kasi mag-change sign na bang kita? Mag-transpose. Okay? So, example 2 kita, masih ma-factoring. X squared negative 10x equals negative 21. So, ni factor eta, yan number 2. Bang ni plus eta, tayo nang yan 10, bang ni times, tayo na 21. So, di ba? 3 maka 7 plus no? 10, bang nita sa 21. So, since anda ano negative, dapat sign sigam negative. Okay? So, dalawa rin maka din sini. X minus 3, na-equate eta ni 0, maka x minus 7, na-equate eta ni 0. So, may ito mag-change di sub-sign na. Okay? Mag-change sign na. 3, pinda P2, 7, pinda P na negative ya. By mean negative, tayo nang sigam positive. Karuwa. Okay? So, x by mean negative 3, x sa 1 time equals positive 3 na ya. X minus 7 by mean negative, so x sub 2 time tayo ng x sub 2 equals positive 7. Okay?